Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'aba idza syi'ta sahla. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji dan membahas bersama-sama tentang kedudukan basmalah dan hukum terkait membaca basmalah di dalam sholat dan bagi orang yang tidak ada wudhu. Pertama, kita berangkat daripada pengertian diri basmalah tersebut. Al-basmalatu fil lawati wal istilah qawlu bismillahirrahmanirrahim. Pengertian basmalah adalah membaca kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Membaca, mengucapkan kata-kata bismillahirrahmanirrahim, itulah yang disebut dengan basmalah. Kemudian yang selanjutnya, basmalah. Apakah basmalah itu satu bahagian daripada ayat Al-Quran atau bukan satu ayat daripada ayat Al-Quran? Ittafaqa al-fuqaha'u ala anna basmalata juz'um min ayah. Sepakat para ulama fikih bahwa basmalah itu satu ayat daripada ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai dalil yang menunjuki bahwa basmalah itu satu ayat daripada Al-Quran. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kalimat itu daripada Nabiullah Sulaiman, dan sesungguhnya kalimat yang disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman dalam surat yang disampaikan kepada Ratu Balqis itu adalah dalam bentuk tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas bahwa basmalah itu satu ayat daripada ayat Al-Quran. Kemudian ikhtalafu fi annaha ayatum minal Fatihah wa min kulli suratin. Kemudian yang selanjutnya berbeda pendapat para ulama. Apakah basmalah itu satu ayat daripada Fatihah dan satu ayat daripada tiap-tiap surat atau bukan? Wal masyhuru indal Hanifah. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Hanifah dan yang kuat di sisi Al-Hanabilah dan kebanyakan para ulama fikih mengatakan bahwa inna basmalata laysat ayatam minal Fatihah. Basmalah itu bukan satu ayat daripada Fatihah dan bukan satu ayat daripada tiap-tiap surat dari keseluruhan surat yang ada terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Wa innaha ayatun wahidah, namun basmalah itu ayat yang terasing, berdiri sendiri, min kulli minal Qur'ani kulli, daripada tiap-tiap Al-Quran, keseluruhannya Al-Quran. Maka Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan bahwa bismillah itu hanya satu ayat daripada Al-Quran, bukan ayat daripada Fatihah dan bukan ayat daripada keseluruhan surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Unzilat li fasli baina surah. Kenapa basmalah itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Fungsinya hanya fusli baina surah, untuk menceraikan di antara tiap-tiap surat. Wa dzukirat fi ayatil Fatihah litabarruk. Namun bismillah yang disebutkan pada awal surat Fatihah itu hanya untuk tabaruk saja. Wal madhhabu syafi'iyah anna basmalata ayatun kamilatun minal Fatihah. Sedangkan madhab Imam Syafi'i, sesungguhnya basmalah itu satu ayat yang sempurna daripada Fatihah dan satu ayat yang sempurna daripada tiap-tiap surat. Pendapat Imam Syafi'i ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an,
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qara'a anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a fi salati Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ya Rasulullah di dalam salat Bismillahirrahmanirrahim, fa'addaha ayatan minha, maka menganggap menghitung oleh Rasulullah basmalah itu satu ayat daripada Fatihah. Ini ada dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, lima ruya'an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillahi sab'u ayatin. Alhamdulillah itu artinya Fatihah itu ada 7 skala ayat. Ihdahunna Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada 7 itu adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalil yang ketiga, an Ali radhiyallahu an, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, kana idza ftataha surata fi salati. Ada ya Rasulullah apabila memulai membaca surat di dalam salat, yaqra'u, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga dalil yang selanjutnya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata ya Rasulullah, idza qara'tul alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Bila kamu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, artinya membaca Fatihah, maka baca olehmu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana hukum membaca basmalah terhadap orang yang tidak suci. La khilafa bainal ulama'i, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, fi annal basmalata minal Qur'an. Pertama, sepakat para ulama itu bahwa bismillah itu bahagian daripada Al-Qur'an. Wa dhahaba jumhur, dan berpendapat oleh jumhur para ulama, pembesar para ulama, ila hurmati qira'atiha 'alal junub wal haid wan nifasai biqasdit tilawah. Haram hukumnya membaca bismillah di atas orang yang berjunub, juga terhadap perempuan yang berhaid dan perempuan yang bernifas, dengan tujuan kasad tilawah membaca Quran. Membaca bismillah dengan kasad membaca Al-Quran. Nah, maka haram hukumnya bagi orang yang berjunub, orang yang berhaid, dan orang yang bernifas. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi dan oleh selainnya Imam Turmizi. Rasul bersabda, la yaqra'ul junubu wala haidu syai'am minal Qur'an. Jangan dibaca oleh orang yang berjunub dan oleh orang yang berhaid sesuatu daripada Al-Quran. Termasuk yang dimaksud daripada Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan kasad membaca Al-Quran. Namun apabila tidak dikasad membaca Al-Quran, umpamanya kasad kepada zikir, seperti misalnya orang yang berjunub, orang yang berhaid, makan nasi, kemudian membaca bismillah dengan niat zikir, doa, maka itu tidak haram. Kemudian selanjutnya yang terakhir, basmalah yang dibacakan di dalam salat. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil qira'atil basmalah binisbatil lil imami wal ma'mumi walil munfaridi. Berbeda pendapat para ulama fikih tentang hukum membaca basmalah bagi imam dan bagi makmum dan bagi orang yang salat sendiri di keseluruhan rakaat yang dilakukan dalam salat. Kenapa? Beda pendapat para ulama fikih di ikhtilafihim fi annaha ayatun minal Fatihah wa min kulli surah.
Karena berbeda pendapat